Voilà, merci beaucoup très chers internautes. Nous poursuivons avec ces magazines, cette émission que nous animons en recevant le candidat gouverneur du Kasaï oriental, le député provincial et chef coutumier copté Roger Kabeya Chimbundu. Et nous sommes dans sa ferme, c'est toujours une joie de vivre à un endroit naturel comme celui-ci. Nous avons parlé tout à l'heure de toutes ces questions qui prêtent confusion, incompatibilité, dépôt de candidature et tout ça. Maintenant, nous allons parler des activités de l'élu, ou plutôt de l'élu du peuple ou du candidat gouverneur, Roger Kabeya Chimbundu. Depuis son arrivée en Mbuji-Mayi, les activités qu'il a pu mener, nous allons, comme je l'ai dit, l'émission est animée en français comme en Chiluba. Alors, honorable Roger, Nichifikidi, Wai, Koulusekalu Achilen, Koudi Fédération Wenu, ou du Mouikalawe, Moussungla, Mou Fédération Aou, Fédération Tougeni, Fédération Rurale, Wakasa Oriental, du Balombola, Koudimakalenga, Bukasa Moukadi Albert, Tibikala Tuenda, Tuelemioi, Kalimia bien suivi, vous n'y pas pu mon enfant, Kabakuta Mongila, Namonu, Bouni Babanta, de Kwakidila, Fédération Wenu, Wakasa Oriental, bien Zalbouni, moi, Namouyo, Wabukumbelu. Ni malala bakwa tukbianza bilamba byadije kumbe byadije hanshi donc vumvo mushinduka ide bidi bakwa kujela ku Chilenge siège wa Chilenge ayo twasikiro abonyi twasikiro abonyi bwa lukonkulu duela nganje ku luteka mabwa ami kacho wafi to meme ntumuno tumo to kacho lukila ngamini no mutumuye tangu kulimatuku andi mwa kuyeka nyungu ko mumvo muye ko bisakalo achinsansa mutuma bwani nkenzera bachuto unafonka ba 26 ba province yetu mungu ni Sambombu nkabenzera mujumu wabweno uri mutu fikishe ku ni honorable président wa Sénat Modeste Bahati Lukwebo abikidi champindeu ga président ba assemblée mungu ya ni Sambombu ya mwetu nemu ni ba directeur ba administration ya ma assemblée provinciale au mujumutu kutetu benza watu mnaenda musamsha tumwambire ni enza mushindo wani senaki kadi mushala musombelo ende luseka uhomoyini mwana utulizetu belela to mbimpe senaki alu sombu somba uvuluka bwa kutulangana ni ba députés provinciaux habituva kama mwana mukadra ka collectif des députés provinciaux de 780 ba muditu ngam na nkuru mwana ni yeye wa shadi mudi mukala chuita mukala wene chiri munena mukita bana ba bihandanseka bakwa bwaba watu bukuru kupokoro bukuru wabikidi ba président bonzo ba assemblée provinciale atokulafa bonzo bedi ku Kinshasa là déjà honorable président Athanase Kabongo Karala Malibongo Moi Badisanga Bwalu Uripendo Kunteku ni directeur Chimanga Mukala Mbera Moi Badisanga ni ba président boss de l'assemblée yetu batu ambasanga teta Chimpo Moi honorable Modeste Bahati Lukwebo Muntu Abushwa un des meilleurs politiciens du moment anko Bwalu wenje chamshe ngori chituka chanje kwenza kubangela kuchimcha chununga binunu bibini makumi abidini eni binunu bibini ni Sambombu to kaba twanje kwenza chisangu cha mshindo auto nkumbo arwa bunena bamfanga kumpala kadi te tutudiba mu bakuba dibenza mwana yekala nako kyavo muona matu kwa bunyi metu kuntu akubwana bwa mudiba mali kwamba nkwamburula mwa kadi hanga alukiti bushwa badi ba akore ramani baga mwaki jira badi ba chuita mwana kwanga cha bushwa walunji nsomba nabo bilenga ba bene mai banyi bade nabo bishini bobo ni ngendu yinya ikenza mu fédération rurale wa Chilenge basi ngami ngari mu bwala kaza kukanika anika bukomba tamba konso mwanje ku teka ka bukulu amabo kuluseka lo kudibadi bakenza akimagina bwani bakatungu je bwaruka danu mukachimwa mudi mutonze bafu bakabukulu bantu bamushongora bakibeleje mfumo ditungo kubaza kinchi ncho akona inacho to kali binye twambi ni tubwala kaza kuke tukakala watu wana makwakwila ditunga mu nyanzu dinikala mikulumpa nyangu nyanzu teke bwala nyeka ya kumbana kabini kabukulu tubwalu mihita bujito ngai
muchileng chabu de kimisanyi mumbulambula muri bumbula njira bina machiro bushamanyano mukenjo mpoi muri bantu meso matanyira kulu basa basharambura ibintu banshi muchileng chabereje bakwando batuchira bakwando bituta bereje bakwando bakwere chondo ngo mwabao ngo somba chimwe kende chanana to mbomuye bwalu kuva dijinga dia kwada wor ku possibilité bara nyungo bikenya ku kwenzi ba mu frane ku possibilité anyukuya ka katomaka su kuchingu ku kwela banena ba tsumu moyi nanku ba banena ba sikibo ba to atedi ba president Bukasa ba mena benda bonsu ba bindonda benda ba fumo abe bonsu ba 5 territoire bwalu ni bokubere to asakijira bwalu mani fédération rurale mudiba manye ni meme ni mwana wa muchijiba mu groupement Benambui bali kimu di selile mwine wa Benambui mu abao et puis muchijiba se mudi sous section mune wa IDPS uli mudu bi sud ni section mune wa territoire wa Miabi nyama ni bonzo aba batubo be danjiro ku mina bamba ni anweto bonzo ameni Miabi kabeka mwanga katanda chengi do patapata belanje kumina boba amene anweto nanku ngori chakubere twasekijira babyonso mumvo me ya chi kuneko to bobo bwanu bakurana bwa rwanje bakurana nani ba hamvo chiwa ba tundidamba vuku no behita bunyi meme uvo mumwana chivuku to vuku akadiba bwanu bakura bwa rwanje nanga territoire yetion suitano ai kibarukai mbambe to bidibi kengela kuya kutobukuru kuro bulu kubera twasekijira kubera moyi wajisanka kwarukire kichimbo kichinyenje inyambo nchenza bokukuya bachito muno mfanka ba minto kuno makuya nonka yebeto bilibike nganini sukufira koko wewa kwenye chimbundu kukatu twanju kwa wenda nka yeba ngato makurere ni wenda nka yebeto kimuta in bachito muno mfanka bakwa abuke fika toni mwabao nanku chino maku benga banyananyi beno murongo banyanyi beno bulunda baje nabo bishini bigo wani ba amfile to nyanyi chance nyani mbona shi turumbira bitu turumbira kadindi ni bantu bali mwakwenza bwani mfika mwabao gakuyi bitu turabonito bwalu ndi parmi bachuito munofwanka bakesi badi bube to munyima kabi balonda franga to Franka yenda imutera franga franga iri mumbanze mugenda milai ya byabunyi ya bidieku badyamba badibambebi mbahita bunyi kari kuri bachuito ryamba ni to franga ni jiku nikayena ku bwetu tetu turibona ni muntu ansongwa iki chikondo nkampande babunyi ngwana batela ni mwarukira mwabao nanga bachuito mwanfwanka barbo kibena barbo agwe ndebo bokhatu wo muhatu kabagusungula nawenze mijumini bakandida bakwa bikala mwakubula aba mema tsunkarima no kubambira bonso ejilongolo labo kunte kuntwanye mu kumikolo tumana kuba ile lubira bana abo mwambe ni babaki dira kudi betu bonso bali balwabo badi 16 bwa mwija bese kuduka bakwa bali bali segira muto abo tukwana muntu ujubu ni bakubenga to bachinyi balumbana ba musokwe bamuka sa oriental na chibo binde kai wango sa oriental mu mulo mwanga twanju kuma kwatanji mwane to akuditu mwane to akamisha mwane to akumwe di ngandanshi jamu mwatije jamu mwere moyi musankijira bwachinyi bwalo hadi muntu mwene unuvuluka ni ndimo kuvuka no lomba simuni muno na mbaki akwangala mema mumana umabundu ndumbileu chikondo chikumbana sumbu chintwanya makumikolo seni motolo mena bachito muna mfanka bita bamalu yenze ka mushinduri bantu balomba balu echike chikari candidature ka population wambujuma wakasa oriental kaka chana nuka ni nkaba député to balu jumanye ni ba député jikumi ni babidi bakatuba she mukanda mfumo waditunga bamulomba bwana tuli basoko kuni ati chikondo chikumba no tuhetera muntu nkara mushindama mumanya tuhetele chimbundu kadisi ki muntu mushinda munyinga mbao nankwawo muntu au gendidina nkabe chimbundu kichi chikwesha bulo bonso yovuka chabaye kamira mfumo nangwa to chidi chimpabulo businchani ba bajinidija kusungula kibedi bakulu bambeni tugeshaye chimbundu kabena magushira baba bando mbameneni ngaleja mpala
Baku bavana shika tukaba kwina kuto. Kwa mvumbo ni bantu be chisumbo ni bajinga bwalo abo. Bwalo nywenye baitu besoni tukala atahuluka muchimo ndo bwalenga. Batamna we jini aba to menji ni bons. Jino ambile ni. Muntu akumpa lo mumbi grombe ni kweno la ku de jampa. Mais député wa kabeka mo. Muntu muibi député wa lu patapata. Muntu muisatu député wa mchile. Como bantu basatu déjà ba ambile. Aba man. Na to ko mchile ngamelo ba mani ba kuvukutera bantu. Mini ngwambira muni bari mushindo abantu to we usirimo wa bantu baba. Chikondo achi. Inde ba vukuye konde kwa kabiti. Ba guji kundo kiti. Kamu yibasa to abuto. Na kwambwe na kwambe ni mbwalu wa mushinga mukolo. Ba kwambe to bantu be di lumono. Ba bere menjito kampanda urimo ko kutonga walo. Kwa turi tuberano twasikije. Kibaruka yawa mu webi kwa chile mbomye ku chile. Wakijiri bilengo bana betu. Ni balombo di ba chisum bonso ba fédération rurale. Ligue des jeunes, ligue des femmes, to ma sections mangere twasikije. Bakatu bafunda to ni mikanda batuma kubukalenga bukulumba kwa chisumbu to tetu anu kampande. Asanki bikol hanyu mu kwako ngaika bidi mu fédération maire de Mbujimai. Kwa mwalus wakupeka visibilité wewe wa mukasai uyo mwalus Mbujimai kari sinji Mbujimai nginga sai bani si même ngakwambi ni mwana mukuno kudikasa ya ba 13 ba directoire ni bionso nangu ndi wa bonso awo kimba kwela maboko mwalus to kwa kana kasi kwetu kundele mamsi mwa mkelenga kapombo ebo sinkombata munena wakala mununu wanze kadupika tanga wa maji c'est parmi bantu be bamani bilembo ali otu njadikila atutu modesi ban tetu tukulonda mu conférence ani baka be Roger la conférence la jeune turque ba opposition radicale ko mu bani anga yembi fwa ba da ngasangi walu wa hechi comité 11 wa bashabi ku kabetu on d'abord ni profiter wa kwela fédération mujima wa rural wa Chilenge Moi wa Kasa Oriental kwela fédération mujima wa Mbujimai wote bakana bonso bashabi ku mbele myo ya disanka balu baba ngakire bimpa tetu kugire byanu mubwena muntu mubwena chisumbu tetu kutuka kana donc kwena balu bwa di mikeku ya bwena ko kito bonso tidini luwono lumo to ambeni mwana du sama bula du sama to akwile bulaba ki tatu bulaba ki mamu bulaba butudisha bulaba butunisha bulaba butondofa bwara fatwafo bulaba biki watera ngomba bwara bulaba biki ku abankam wana kimuvulendo la lenza mushindo kadi ditu kudia le 12 ani jama tuku jikumi na bidi angondo wa kaso abanga kachinu chinajechi mbumuhinga na gabi kuchile warumva ni chakuya mamwalu sabwachi bwa chibiru chinene cha bas wa UDPS chibuchi chidi chitu vuluiza ibiri go so kujja fula kudi muri lampiku Felix Antoine Chirombo bukalenga kudi bantombo jibwani babwanga te buli mwana wa Chandanseka aku bazo ku ambani wewa Felix Antoine Chirombo kayanda keba we muita bachintwach anuko yimulele kudi chiro mulumba kuyimulele kudi mama Kasalo Mart kana we kala wa Kasalo Mart we kala wa chiro mulumba we kala wa kuno muri kasada chisumbu echi umushisinyatiro we muchintwach aku abustu byo akwela kabidi kalumbandi kudi president interim Jean-Marc Kabund ni mwana buta Augustin Kabuya bwalu kiba vobenza mushindu kabirwani bakanalize baza au chikondo achi bwalu rumwana ndibiri ambi buni kudi mukalenga fayulu kiwili muhito kujanebe rumwana mu mashika kenza kitongo tunga sa ubianza na mashika jitunga dijimeri bantu ne kadi babika ni bwalu bunene bikola bwalu binye fayulu mwina kwa kudi mufuma kabai banje kumanyini jina kabai banje kumanya kudi prononcer bilenga to kudi uambe ni kwabo niba amene kadi kushala mfumu wadi tungubune nungo katumanyi histoire wendo bani mfumu kwei uyaye kwei tetu vumanyini vumwena kati association ka FDD kwa tetu kwa vumwena FDD ibobu ni ba Christophe Lutundula ba
bamanisa ba Albert Zamundu baboneka sombuka bwako chikondo achi bobu kuva muidi mete bakula matahabu ni muri lampiku chekera omulumbu banga babo bidimanyika to ku mu conference anyima mbona wenje kasombuka achi di ECD kina ka wanu ka bukula machisha ko kabiri ko uli mete wani kamono waku songa kele kadi mutwa bilasa tuna ukari wangata muaba wa uvumwinjire kuti balwange nemvite yakubangire kuma chiru cha chinunga mutse mu mwanda muguru to bantu ko fasanga to walga bazo alombini mujira mpiko umusha signature wende nanko Felix Antoine Chilombo umuvu imwadi wa base mikano ya base mjonje ni toto kana wabika biti eme ndi wachekera wa mulumba kumusha signature wende kimushondo di histoire ndo Pierre Perubanga to no bi kwanta bukalengo ngudi tukadi ditudishara dituku historique bwa UDPS ngo tubene bwa kubangira mwa lusa epikuchile balunka vanu mulaya bwa mulaya ndimpita mbumbenema manu kumanana ni ndo balongolo di ba chibilu kadi kuvo plénière mo assemblée provinciale mo tuteto na plénière au voyadi jangata da kabarma to ka session il faut qu'il y ait tukara mo mani calendrier walukai mbubangira mu plénière kumukamu bya chibiru cha mama rusi chikavundegera kwachi bobungela nshingana kanye tukari kundegera kimembu kuita kuyana kuchilenge ngimanye nene bonso nakamona nikobore abene chilenge chonso chisanga nteta bakula batuta mirondo mabwa baza wakuranka yenye bwana tetu baweu tutukabamba tulonda balonda didi yetu mshindu uva Felix Antoine Chilombo londa didi yetu dibida ku Geneva vunshinjinga ni bantu mu gachi mwadi tulonda banyi kumana ko bindi dimbya bindambu bantu yekutunguluka hanyuma banyi kumana ko bindi dimbya honorable Kabeya Chimbundu ku Chilenyi bivu bantu bakula kumalo sokuvu mufika mubigo sukali malumane na di ba benantanda nyi bas bene chisumbu cha UDPS bambile balombo di baba chisumbu cha UDPS ni bambile fumu adi tunga dia konga mungalata Felix Antoine di Chilombo véritable produit de la base. Chikala chitutu de lukulu. Lelo twamuna ine. Uko digani mayi watu saini zani. Letu ya ngoma. Moi, député provincial, où tu fais siège, moi, assemblée provinciale, ou un Kassai oriental. C'est-à-dire, Zambie est beaucoup de tombiches. N'a dit tombiches, j'ai abouché. Ah, vous avez beaucoup de gouverner. J'ai que bon, nous avons tout le monde. Maman, on est à vous là. Ah, Mouloupa. Ah, je m'en ai oublié, Mouloupa, Mouloupa, honorable. Et il m'a apporté la base. Ah, c'est le fou. Wanimbuji na wangu wakunu ile jenenda. Wanimbuji ujuke bubuku vede. Wetu kalima ambani kuchinu kwenza weni. Toto, telesha. Banga wakumu watu wandini wajanjini mwipa to. Mwipa ujiwa kujana wapenda. Kwani wakufika mwabuji ito. Ajikuwa kujanjila wenu. Ujiwa kufika kujichita wenu wakunika kala wetu. Jumuna ali insala wajikombe. Même je suis très clair, même au Bougas.
tulibakenge bikole batuhenda mtu tuwana tuma papa tusabanda tukonyana baze wewe pingeu anya jere kuhenda province bila sawa section wa lupatupata tuji tulomba mfumaji tunga Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni BNSF national bo subani wetu kandida uturi tutampanda ujibudu tibamesha bajali ka bo subani udune base uduita base mwanye bushitu baza ano député provincial honorable Kabeya Chimbundu Roger kuturi tutampanda basubura tuzanji kabwanye batusungwira iya shalo gouverneur wa province rural wa Kasai Oriental tuditwamba bwani président angata considération angata majinga abaza bwani gouverneur utubitukelo bwani alombo la province wa Kasai Oriental asana kaza Roger Kabeya Chimbundu wenzanye Roger Nazo yebisa yo papa Fatima Konzi Beton. Voilà. Nalobi boye. Ah, loba. Tozalina posa ya kobimisela biso. Candidat gouverneur na biso. Oyo ya Kasai Oriental. Roger Chimbundu Kabeya. Voilà. Nini? To souffrir mingi. Voilà. Papa na biso. Voilà. Ozotala biso te. Na tangisa maya miso. Vraiment. Bongola na linete po mona nga bien. Voilà. Oyeba tena zali mwana na yo. Na lobi te candidat na biso azali kaka Roger Chimbundu. Des jeunes Boakatanda Kutitol, section de Titol. Nindomba président wetu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chimpo Moi, notre président de parti Kabund à Kabund. Ndimba Lomba, le secrétaire wetu Kaboui. Bwani Batuakwila, province Mouf. Bamona Mwakutuakwila, Batuesha, gouverneur wetu Roger Kabeya Chimbundu. Na kututumula malu aji Kabeya Chimbundu mwenza tutambila mfumu wetu wajitunga bwane amusungula shalamu gouverneur mukasa oriental katona bananga muntu mukwabuto tibona mala jenze mimi. Section de Kabeka Mwanga demande au président de la République, comme c'était encore une demande par la base faite le 12 novembre 2018, nous demandons au président de la RDC de nous comprendre comme il nous avait encore compris, nous sortir comme gouverneur ici dans la province du Kasai Oriental, Roger Kabeya Chimbundu. Section wa Kabeka Mwanga Ema président sectionnaire Njindomba kunifumu wajito kupishila udata wa 12 Novembre chokonda ku Genève kujumbo jajija peuple wakere candidature kenda kuitabuja peuple toi tukabigileli beze buni bena section wa Kabeka Mwanga tutulomba bwase fumwaji tunga tumbo kubichira kuba député ba soutenir candidature ka Roger Kabeya Chimbundu du gouverneur wa Kasai Oriental. Nditukuja lelu Dugu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mulamu na chitambi chenga ku Genève kibolo kai tutumulomba nditukuja lelu bwani umudi masungula banguve na kajabwiri amono mushindu wani atusumila wetu kandida utulibika la bomunini ngudumuhela ututwambila malu uteleja lukasa mukulumba honorable Kabeya Chimbundu Nkulu Roger. Tetu bina mu section wa Katanda tuditulomba ku son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa umbo kwa kunyavuluka kwa kumuyiki vumanze kwa kuniba député provincial 11 ba Kasai Oriental wa disumula ya gouverneur wetu muhamuli me tudiba mwana muntu kwa kwa tuna Kasai Oriental muchina ujano Roger Kabeya Chimbundu Nkulu eyo mani wadi mwana nyenka yenu bindi mbibidi bujadi kikampanda kabidi ani bifila ditushiba kampanda kumyande jibu mukachimwa yakula kudi honorable Roger Kabeya Chimbundu honorable bambo kutundu kapinje utwakula ku mei na nshabijaya satu amu viweba mwina mu malu achididi tukongula kumpala ndwani honorable Roger
choka chi kachichi bingi to ukati ni bijumbi nga chilelechi balu wambi mwabe nyumwenza mwana ni bakalonji moni udi politicien wa matuka kaja buni binde bijumbi achilelechi to tuni gouverneur wetu chimundu ukani bijumbi mu dini bidimu pinyo mukumi sambombu ni chum walu mu ditu kuja matuku mukumi abia kabala shufu ka chirimu cha chunu ngamusira mukumi ya sambombu bitu kujindi mulela kwamba ni ndimulela mujimo manyi matuku asa tukumpara kwa dipanda walu mulela mujimo diba chibanga banga Olupitari kai anyi muzu kwa chile kai Saint Charles mukami jongo usho kuri baba toka bari bari batoka bamulela hanyi manzu hanyi bikonda konda to mudi bicho batoka benzo mukami Saint Charles ni utuluka ba kwa kije muto ba ma sœurs mon père Musambai mon frère Yann tout mon frère Yann ni batoka chikondo achiba ma sœur ba fuma kuma Canada tout ça to mabao pinde chimu ba chimbundu mabao na donc iyo vobeja chini mutamba kusangana nchani bimo bya kubindi dimbia bya kubwana binji mumwana udi musera nungapa mukavu mujikuluka bikola kubwana akaisi udi mumva myabiti bitu bitu fumina isi myabiti kanani bantu kala batabulukasa donc tubinji mbito kubwana tutuleji tuvo tubanu mitoto kubana ya byonse tubaye baraka kona mabu turi bayichira ubuka bamenye no obechi mbunduri mabo abato kubana no kubwe tubwana tuwa tusomba me umana ni nashiba longishi nashiba directeur baturas obo tutebere nashiba be obo tambu tutebere muntu umwana ugumwe kani udini wenda mitoto ko akwambiri ya imbiri mumbi obiri mukweshabi eyo kadi twambila mujumu wa sunga balu mujumu wa bunyu mutamba kwenza tukavatela mukuledi na shamamu na shitatu tukavatela mabanyimani bindi jimbi bya twapi monika bidi mvojinga mpine bwana tumayeni mujumu kai wa sunga vuenza wai mukongo braza anyi hawai mutogo bwa chisumbu cha ide pesa balu kimimpalelu no banga ni ide pesa tutompanda kadi nenu henu batoko ide pesa mpanda mushindu kai particulièrement wewa mushindu balu ide pesa vuchisumu chuvantu batamba kunyema bigole bamwana noni mayonnaise alimo mona ka bunyi bakulobesha ukawuje mayonnaise to pinyari bukalenga bubobe bimpa weno tetikaba vene ide pesa balu mundu weba batoko vanda bandu mumbuka mu ide pesa ukafu mumbuka muye ani to ambila chidi ide pesa makudi sentir redevable kuji mujumu kai wansonga songa di mwenze ide pesa ni makwambana nzambi rumo kumubajele heba jibanza weni nzambi wanyi balu bungu atebu kabungu achito balu mema ntongwele mulambu mutisambi ani balu mema ntongwenza balu kampanda ide pesa mo kumuvuluje balu kai buri mwenze to asegiro wabunyi antuka alukonku lunene balu ang memu mwamba bingi mwenza ya chisumbu bihita bunyi kadi ndimuone ni bedibe bingambire memu ni chimbya mwanji kubyamba to ndumanye limetu kwa bidya nibeleja mukandi bafunde kudi professeur Rafael Musampa munduma mukanda mundi mwana wakure kudi walubwa kabe chimbundu kadi Musampa si parmi ba cofondateur na mu clandestinité donc hadi umfunda mema ndi sanga ya bunyi bali mwana maburi mufunda ngari mbara mukanda hamvu Kinshasa wambeni mubalonyi ba moyi mukola ba dikima bavo tubo twalubiri twachikira omulumba bakabe chimbundu ni murundo wenda yombu Jose abi muchimanyi kanginga kwa mutubo kati twanje kuhinga namubingari mwe mema balu ngamanyi ba beni de pes ba kumpala mutumbu mmanyi wa kumpala anakrema kanda mpinga shambu nchiveni 17 ans donc 1977 yeye mkanda mpinga shambu muloba kwenza campagne kenda ku commissaire du peuple Saint François d'Assise kimwa mnyanyi donc mtu wa chishiki mtu wa menja bunyi bakora malo anso mu chirimu cha chinunu kama chite mako manda mukulu to chirimu cha chinunu kama chite mako manda mtete ni chitem to amba ni mu 1979
diba ditudi ni malwa massacre de Kategelai avo dirigeant wa Jean Père mouvoir diba que vous UDPS d'abord ni acho kwa malwa avant UDPS kwa kumanya ni tuli bantu bakala diba di bamana ku teka bwani dirigeant wa sectionnaire wa Jean Père ndo amba ma école ni bantu kimba foko Kategelai to adi ufika mu étape ninga kulo sous contrôle abolo ngi beto mo étape ba chikondo achi ashumu di pelenga vitar camera mu buloko kadu hende di ba di mo étape mu scientifique teto militaire ba fiki kudi dirigeant mu étape ko to ambere malo endao ebe jini kujiru kongo muntu akumpala weri mu kuru akumwambere ni udini preuve ya bantu bedi bafoko Tegelai même le chombo di badi ba kula funda mikanda batuma ku ma organisation droit de l'homme ku ba di condor manisa ku ba conseil du peuple tenti sekedi makanda mpinga bangolo pandanje kibo ni mo imukolo kwa kula malo kadi mubana balonyi ba jiba nchibani 19 ans même ngake mu ku kwa mento bantu mbafu même ku terenje ndia mulonyi vo mufumvu banyi wa mu institut bukwekele chimanga ku achi mbwalo habulu erato ditumuka munombo ku chinsansa kumalonga fuli ya masanga muntu unji munana nenda bwani peta confirmation wa inscription mu campus dina denda Tshisekedi wa mulumbu uvo commissaire du peuple mu septembre 1980 warki tomi yang baru na matete tombre matadi apa tu mu bibe je mu ditu le 6 septembre ba to orienté to ambi fika ma le 30 ko pa fa tu ma faculté et tout mais ba tu mu droit kadi mu 59% ba va compliqué wa confunda et Etienne Tshisekedi qui va recommander bwani ba confirmer inscription web qui mundi manya mu lankwasa iba uchu wono songa luma mu 80 septembre donc kilindi manya mu karenga uvu mu bidawo mu kunza anulo vanyoma to ye uvu kwenda kumbele mu boulevard kulisaka lwa miba kin mu boulevard du 30 juin kweta chu premier niveau mwabanyi mpinye kuli buku di banka kwa mwabunga mwene ni mjira mpiko so mbenenda ye kunganzira bwa bwa mshomo kono ato fimu le 15 octobre to ba ingalas mu campus mboloje mukulwaro wa bene premier licence comme 30 di badi na shiba mu jito abaka mu abauto bo mu ya bene chiko ye mu 3e graduat même mu ba premier licence logé donc to bani grâce mo abao tu fica mu novembre badi benzo mukando 52 pages pour faire un document subversif de la thèse parlementaire donc mukandao signé que bani bamanya bangalo pandangela ba Joseph ba ambakem ba to mu voir Joseph ngala pandangela mu voir Tshisekedi wa mulumba mu makanda mpinga nipoko bonke mbaru kubwere bo bwapo donc bidi bien za bwani baba kwata chima mu décembre donc hadi baba kwata tatu tondi bikol kadi to apechi ma hanga dikavu ma hatukele chikondo achi bwani tubanga jendeshe mukandao mbana balonyi bamanye ni bidi bafunda kimbintu bibiri bamba kudi mbuto abito bintu bya mushinga mukolo tonchi twachi tetwanga mikanda nje ma photocopie kana ndo nubwele mu shima chambre ya balonyi tout ça yonso ari muri mu bang komba deja uri mbanga wari kudi bari kabe bimanye to nangana bana ba combattant ba 100 jours to amba 100 jours bedini bo ko le vibo abunyi wotanu chichuji cha maka so elemenshi ni chibanjiri cha ku to tetu benze di bari muri bobo kwata bari bakushibeya kabona bantu kabe hotel nyabi ba echenche kido tetu benzo enze muri mwa katu tuwenze bwa jikuta to uwenze ni moyo mujimo wa mundo bwani to ngite turangana bwani jitongo tongoro bukarenga bwa chinyangwa bwa mukarenga mubuto aho turi bana balonyi mu campus ka Kinshasa ndi ku faculté wa droit mu premier graduat to along to
ni muji premier graduat ujika. Le premier graduat ujika peut-être muji kisha et tout ça. Umeni baleke le di ba mkulumpa bavuba kwata. Adi babalekele la peut-être kuya kubera moyo bari kumugabo chibiru chetu. Adi balekele ba 13 tuwana tuya. Tukabatangira na shimuto tu di China. Bifika ebubwela ya nusombe na babahabumvuri sangara bunyi bakumana bana bakwetu bavuluka bwani totoka kama kubarekera to abantu batanzi bo barabenoshange nyi koresha kumoyi kanu chokito vite ina tuchumuna mubutu lekela ibowa tusa nakuti kwa bweji balo bavaba tunyingeza tuni les amis du campus kuti Etienne Tshisekedi ni anakile makanda walikuwa watambuka la proche ni baloni akumsamu kwa mukale makanda mpingo to ambeni njino hesha devoir wanene kwengenzi laino ele meji banda muno ko kunene bumbo amuni bashibe yebachito muno fanka bonzo ba 13 nima kwenze bishi banda muno reaction ikali bishi muditunga et tout ça c'est tout que banda muno après kure kutera ka biru konko nene bumvo ni twenji chisum cha UDPS et twenji chisum nima kwenze chumpi ya politique c'est ni kanda mwana kumuhesha kupitana matuko hatugari mchumi cha 82 ruto ambira sangwa no twenji chisumbu jina yachi Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ako chisumbu chibanga acho bali benze cellule ya kumpana ba acho bantu bachina mvite ni rufwa tetu campus kachinsansa UDPS tout bon on a besoin de malu les projets de nouvelle société na kwa invite inkwato mu campus amu bazobwani ba eliminer kuri bantu amubutu même kusabuka anu mukurumba Tshisekedi avec makanda mpinga ku recommander kuri Musampa Rafael bani kuji representer UDPS umbrasa ni fika mwamo tetu kubanga muri mu kusabuka ni bintu habichi bakara kula ni bintu yonse bivoa ifumo kumputu ikandi ya UDPS projet de nouvelle société bike yani tenebo UDPS vaincra ma tracta mene na couleur va fondeni mubutu torture et tu tetu ba semble bintu abi et bibi voilà et bibi ele mu bibuta bakwesha etenchegeli mukinchasa muri matu butu wenzerano UDPS hatu libato invite mu braz bwani batu bakula kuri mdombi ya mubutu nyemene ku Togo mutogo twabari kabyana mukalas ariko aka ubochenje mtu mu mabonso nudi quand on a commencé à organiser des bestos, benzera UDPS wa UDPS Afrique qui conduit à Togo tête avec antenne mu Cotonou mu Accra ni kwa Abidjan ko mbumujenze Tony mwena Amnesty International hani mwena Amnesty International bwani ma rapport da fumo kuneko abantu dibo kwata badibe shibeya ba tumine parer Zaire mu Togo ngingangata bando se kuri bena Amnesty ba mutogwanyi ba mubene tumu ku Londres tumubona malonso amabe avenzeka bamanye kwa antara yele muduma tuvuzonzerano UDPS hani ngufuma ndumu conférence nimubwera mu conférence qui demanda UDPS to nimubwera en tant que quoi invité à conférence mu cadre ka diaspora d'Afrique kali muri monso ngo mwenze mu conférence 11 ngo mwenze UDPS hani nibwera ngo akabukuru nimubude mu mema ngayayi balo ndi muri nyawo pouvoir kanumana ni vote ya nyimbo ngenze yonse mu parlement ngo ngenze UDPS voilà tiens wani vi mujimo kubanyira kubwanyi bwana 17 ans ou 60 ans gana mwenze UDPS sauf que mboka bil membre au comité national wa UDPS Kinshasa ma preuve adipo anu kana baso nyinu lejo bwalu bantu ko betwala mai archive wenya baba China bantu ko kutukwata benji na archive ya nyo chabi kondo abimoni chivan China rufuto ngumwita ba meme byonso tubwalu kai bari mo kala bakulu hato asomina ngere menje kwenza mundi mukubangile kupidi mwa bitoni ma 50 ans muntu mo kuchoka chichoka bidi nimbakanda kwenda kulwangana mvita ya bunji kubala abantu kimbamanye kabidi baraka tena mo mona kabidi kaduvunu mona bishi ngari mukulakaje mukulakaje rano mu mvita cyane mwanje mechindi chimwaje kubeneficia ncha mwanzo wa mujira mu UDPS karibwa ya byanjonso bintu muheta impero walumva toni membre d'honneur wa UDPS donc voilà tout ce que moi j'ai bien fait ngarabi mwenze le même anu parti
chanchinga ari mbinye mumanyi chiri ha parti bakumwenzera munji mulombe ni ndimo kulombola kali kulombora mbo kumwenzera mujimu kwenzera parti kumushe parti bundu bwana kabambi ni mwamuka mwena badi bamenyi kwenze mili muto bamenyi teturi mwamanyi mujimu butulonje kuti baye Etienne Tshisekedi butulonje bana Claire Makanda butulonje kuti ba Frederick Basamali tasikijila chef Roger Kabechi Mbundu mani boalel tanti manyina mwakulabe kuna malo kabu tu bende dia bakufika mu budimi mbumo ba kumalime di nawo mu ferme to amonyi malo abu nyi mana ndo shile bindi dimbi bia malo mako abu wanaenda nubi mona ikala musango kumpara nulonda waye Kondolo TV ndifundishai bo kumana mwakuto heshe tubukola mu YouTube imani numo kwa buloka bindi dimbi bo atetu kumana mwa kutunguka ni mulimu bikala tunanzera Dominique Savio kabamba tasikijila bo diantre bindi dimbi chef tasikijila bo nyi bo kutoka kijila mbujimbo ebem ningo reka tasikijila bo nyi wajinga kijile je tasikijila yi twetana musango kumpara